Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Maayong buntag kaninyong tanan, no? Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. O labi na sa tanan mga viewers na to karong adlaw, karong August 1, 2026, no? August karon guys ha, August. Okay, magbigay po tayo ng pang National 3D Lotto Sweet Race, yun. Huwag na natin itong patagalin guys. Good morning and maayong buntag, no? Okay, dito tayo sa guide. Guide tayo. Sa guide po tayo guys, no? Okay, palihog ko like and comment po guys, no? Like and comment po. At saka mag-share po tayo, no? Like, comment po at saka mag-share. Okay, magbigay po tayo ng guide guys, no, sa Angle Guide Sweet Race, no. Di ta magpalupig aning mga numero ha, kay nako. Okay. Alright. August 1, no, binamano karon guys, binamano. Binamanohan na to ng Sweet Race. Oy. Okay, dito tayo sa guide. Guide po tayo. Number 5 and 9. 5-9 last to. 5-9 last to po guys, no? Baka pumaldo tayo sa 5-9 last to. Yan po, 5-9 last to. Okay, naka-comment na ba ang tanan guys? Naka-share na ba? And then, mayroon tayong number 7 and number 1. 71 last to. Okay, combination na to ni guys, no? I-combination din ta magdugay guys, no? Okay, kay 71 last to. 795. 795 target and rumble. All draw. Unsa karon Saturday. Saturday po 795. Comment lang kayo guys, 795. Swerte hard. August 1, 2026 now, 795. The next 791. 791. 791. 791 po tayo. Sa 791 na po ta. The next ay mayroon tayong 715. No, 715. 715. Then pinakalas na to nga numbers sa combination sa Angle Guide ay mayroon tayong 915. Balik result itong 915, no, kay pabalik-balik man ni siya. Nabasin karong August, losot na po karong binamano sa August 1, 2026 na. Okay. Unsay banatan na to, no? Unsa kay pagdukanan na to karong adlaw karong August 1, binamano sa Sweet Race, binamano sa Lasto, di ba? Ang ating banatan guys ay walang iba kundi ito lang pong five, 7, and number 1. Yan. Kung gusto niyo po sumabay po, yan po yung aking pabanatan guys ha. Target. Rumble. Bagdukanan. Saturday. Okay. Nakuha na to ni guys. Banatan na to Saturday. Karong adlaw, August 1, 2026. National 3D Lotto Sweet Race, no? Karong Augustan po ito. Sa Augustan po tayo. 571. 571.
Okay, good luck po sa lahat guys and good morning po.